दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है जिस शख्स को आप सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं वही आपको सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है और फिर आप सोचते हैं कि मसला उसमें है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। असल मसला यह है कि आप रद्द-ए-अमल देते हैं। उनके एक लफ्ज से आपका मूड बदल जाता है। उनके नजरअंदाज करने से आपकी अपनी नजर में कीमत कम हो जाती है। उनकी खामोशी आपकी पहचान को हिला देती है और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा आप कभी भी अपनी जिंदगी के कंट्रोल में नहीं आ सकेंगे। लेकिन जिस दिन आपने नजरअंदाज करना सीख लिया उसी दिन खेल बदल जाएगा। उसी दिन आप कमजोर नहीं ताकतवर बन जाएंगे। आज हम बात करेंगे नजरअंदाज करने की असल ताकत की। वो ताकत जो कमजोरी नहीं एक हथियार है। वो ताकत जो खामोशी के जरिए लोगों को बेचैन कर देती है। सबसे पहले हकीकत समझ लें। जो चीज आपको भड़काए, जो चीज आपको अंदर से हिलाए, सबसे पहले उसे नजरअंदाज करना सीखें। यही से ताकत शुरू होती है। मसला ये नहीं है कि आप नजरअंदाज नहीं करते, मसला ये है कि आप सही तरीके से नजरअंदाज नहीं करते। कभी आप रवैया दिखाते हैं, कभी खुद को मसनूई तौर पर मसरूफ ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये सब बचकाना रद्द-ए-अमल है। जितना आप ये दिखाते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, उतना ही आप साबित करते हैं कि आपको बहुत फर्क पड़ता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि लोग आपको तकलीफ देते हैं। असल मसला ये है कि आप हर चीज को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। किसी एक का जुमला आपका दिन खराब कर सकता है, किसी का नजरअंदाज करना आपका एतमाद खा जाता है और आप समझते हैं कि दुनिया को ये नजर नहीं आता, लेकिन दुनिया सब कुछ देख रही होती है। दुनिया आप पर तब हमला करती है जब आप रद्द-ए-अमल देते हैं। लोग आपसे नहीं आपके रद्द-ए-अमल से ताकत लेते हैं। जब आप जवाब देते हैं, जब आप वजाहत देते हैं, जब आप साबित करने लगते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, तब आप अपनी ताकत दूसरों को दे देते हैं। लेकिन जैसे ही आप नजरअंदाज करना शुरू करते हैं, कंट्रोल उनके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि नजरअंदाज करना एक खामोश पैगाम है। ये पैगाम कि तुम मेरी तरजीह नहीं हो। और यही वो लम्हा होता है जब ताकत वापस आपके पास आ जाती है। सच ये है, जो नजरअंदाज करना सीख गया वो जीतना सीख गया। क्यों नजरअंदाज करना काम करता है? जरा सोचें, दुनिया आप पर कब हमला करती है? जब आप जवाब देते हैं, जब आप वजाहत देते हैं, जब आप ये दिखाते हैं कि आपको फर्क पड़ता है। सच सुन लें, लोग आपसे नहीं आपके रद्द-ए-अमल से ताकत लेते हैं। जब आप फौरन जवाब देते हैं, बहस करते हैं या खुद को साबित करने लगते हैं, तो दरअसल आप अपनी तवानाई उन लोगों को दे रहे होते हैं जो उसके काबिल भी नहीं होते। और जैसे ही आप नजरअंदाज करना शुरू करते हैं, कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ से निकलने लगता है। गुस्सा जितना नुकसान नहीं देता, नजरअंदाज करना उससे कहीं ज्यादा असर करता है, क्योंकि गुस्सा शोर पैदा करता है और खामोशी सोच पैदा करती है। जब आप रद्द-ए-अमल देते हैं, आप अपनी तवज्जो, अपनी तवानाई और अपना वक्त दे देते हैं। लेकिन जब आप नजरअंदाज करते हैं, आप सब कुछ वापस ले लेते हैं। और यही वो चीज है, और यही चीज दूसरे इंसान को अंदर से हिला देती है। उसका गरूर जलने लगता है, उसका एतमाद हिलने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं, क्योंकि नजरअंदाज करना एक खामोश पैगाम है, तुम मेरी तरजीह नहीं हो। सोचें, अगर आप किसी तौहीन को उठा लें तो वो बोझ बन जाती है, वो आपके ज़हन में बार बार चलती रहती है। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज कर दें, वो हवा की तरह गुजर जाती है। रद्द-ए-अमल देना आसान है, हर कोई कर लेता है, इसलिए रद्द-ए-अमल कमजोरी बन जाता है। नजरअंदाज करना मुश्किल है, इसलिए ये ताकत बन जाता है। सिर्फ खामोश रहना नहीं, ये बर्तरी का इशारा है। जब आप खामोश होते हैं, सामने वाला अपने ख्यालात के साथ अकेला रह जाता है। वो खुद से सवाल करने लगता है, मैं अहम क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं आया? क्या मैं उसके लिए कुछ भी नहीं? और यही सवालात उसके ज़हन में शोर मचाते हैं। आप कुछ नहीं करते, लेकिन उसका ज़हन खुद ही उसे तोड़ने लगता है। यही खामोशी असल ताकत है। आप शिकार से खिलाड़ी बन जाते हैं, पीछे चलने वाले से आगे बढ़ने वाले बन जाते हैं। आप किसी से बदला नहीं लेते, बस उन्हें गैर अहम बना देते हैं। और इंसान के लिए सबसे बड़ी चोट क्या है? अहमियत का खत्म हो जाना। खामोशी की असल तकनीक याद रखें, रद्द-ए-अमल ताकत छीन लेता है, इसलिए पहला कदम यह है कि रद्द-ए-अमल देना बंद करें। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझें, ये आम नजरअंदाज करना नहीं है, ये एक मुकम्मल तकनीक है, एक सोच है, एक रवैया है। असल तकनीक क्या है? किसी को अपनी हकीकत से डिलीट कर देना। न लड़ाई, न बहस, न वजाहत, बस खामोशी से अपनी तवानाई की फहरिस्त से उस शख्स को निकाल देना। और जब आप किसी को अपनी तवानाई से निकाल देते हैं, तो हकीकत में आप उसे अपनी दुनिया से निकाल देते हैं। यही खामोशी की असल ताकत है। लोग समझते हैं कि बेइज्जती का मतलब ऊंची आवाज, सख्त अल्फाज या बहस है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। खामोशी दुनिया की सबसे बड़ी बेइज्जती है। क्यों? क्योंकि खामोशी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। जब आप जवाब नहीं देते, सामने वाले के ज़हन में सवाल पैदा होते हैं, मैं इतना भी अहम नहीं, इसने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मेरी बात की कोई कीमत नहीं? और यही सवालात इंसान को अंदर से हिलाने लगते हैं। अब एक सुनहरी असूल याद रखें, किसी को भी अपने अंदर दाखिल न होने दें। लोग कुछ भी कहेंगे, कभी तारीफ, कभी तनकीद, कभी तंज, लेकिन उनके अल्फाज को अपने दिल तक पहुंचने न दें। जैसे ही अल्फाज दिल में दाखिल होते हैं, वो जज्बात बन जाते हैं और जज्बात रद्द-ए-अमल पैदा करते हैं। इसलिए मजबूत लोग अपने ज़हन के दरवाजे बंद रखना सीख लेते हैं। नतीजा, ज़हन साफ रहता है, सोच वाज़ेह रहती है और फोकस तेज हो जाता है। अब आते हैं उस तकनीक के सबसे ताकतवर हिस्से पर।
ایک خاص حرکت بے تاثر نظر. جب کوئی آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے، جب کوئی آپ کی توہین کرے، جب کوئی رویہ دکھائے، زیادہ تر لوگ فوراً رد عمل دیتے ہیں. چہرہ بدل جاتا ہے، آواز بدل جاتی ہے، لہجہ بدل جاتا ہے. لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا. بس ایک ٹھنڈی خاموش جذبات سے خالی نظر، نہ غصہ، نہ مسکراہٹ، نہ وضاحت، صرف ایک خالی چہرہ. یہ چھوٹی سی حرکت بہت بڑی نفسیاتی ضرب ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے جذبات کو دوسروں کے رد عمل سے ناپتا ہے. جب سامنے والا غصہ دکھاتا ہے ہم جیت جاتے ہیں، سامنے والا وضاحت دیتا ہے ہم جیت جاتے ہیں. لیکن جب سامنے والا کچھ بھی نہ کرے، وہیں سے ہماری ہار شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کا چہرہ بے تاثر ہوتا ہے، آپ سامنے والے کو اس کے اپنے جذبات کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ تنہائی بہت بھاری ہوتی ہے. وہ خود سے لڑنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے، پریشان ہونے لگتا ہے. کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ اس نے رد عمل کیوں نہیں دیا؟ کیا اسے واقعی فرق نہیں پڑتا؟ اور ایسا ایسا وہ اپنے ہی ذہن میں ہار جاتا ہے. یہی خاموشی کی اصل تکنیک ہے. آپ کچھ نہیں کرتے لیکن اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ طاقت شور میں نہیں، خاموشی میں چھپی ہوتی ہے. نظر انداز کرنا زیادہ تکلیف کیوں دیتا ہے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ نظر انداز کرنا صرف جواب نہ دینے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ ایک مکمل خاموش حملہ ہے. ایک ایسا حملہ جس میں آواز نہیں ہوتی مگر اثر بہت گہرا ہوتا ہے. انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ توجہ کی خواہش. ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے دیکھا جائے، سنا جائے، اہم سمجھا جائے، اس کو اہمیت دی جائے، اس کو ویلیو دی جائے. یہ ہماری فطرت ہے. لیکن جیسے ہی آپ کسی سے توجہ چھین لیتے ہیں، اس کے اندر ایک خلا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک عجیب سا سوال ابھرنے لگتا ہے، کیا میں اہم نہیں ہوں؟ کیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں؟ یہ سوال چھوٹے لگتے ہیں لیکن یہی سوال انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں. کیونکہ انسان غصے کو برداشت کر لیتا ہے، بحث کو برداشت کر لیتا ہے، حتیٰ کہ توہین کو بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن نظر انداز کیے جانے کو برداشت کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصہ کم از کم یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اہم ہیں. بحث یہ دکھاتی ہے کہ آپ کی بات سنی جا رہی ہے. لیکن خاموشی یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہی چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے. جب آپ کسی کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس کے اندر 3 چیزیں جنم لیتی ہیں: غصہ، عدم تحفظ، کنفیوژن. وہ غصہ محسوس کرتے ہیں کیونکہ اسے جواب نہیں ملا. وہ عدم تحفظ محسوس کرتا ہے کیونکہ اسے اپنی اہمیت پر شک ہونے لگتا ہے. اور وہ کنفیوژن میں چلا جاتا ہے کیونکہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ کہ آپ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، نہ الزام، نہ شکایت، نہ بحث، صرف خاموشی. عام حالات میں جب آپ رد عمل دیتے ہیں تو جنگ باہر شروع ہوتی ہے، الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے، بحث ہوتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں. لیکن جب آپ نظر انداز کرتے ہیں تو جنگ باہر نہیں، اندر شروع ہوتی ہے. سامنے والا خود سے لڑنے لگتا ہے، خود سے سوال کرنے لگتا ہے، خود ہی جواب تلاش کرنے لگتا ہے. اور انسان باہر کی جنگ سے اتنا نہیں ٹوٹتا جتنا اپنے اندر کی جنگ سے ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے نظر انداز کرنا الفاظ سے زیادہ گہرا اثر رکھتا ہے. نظر انداز کرنے کا درد اور اس کی طاقت ایک سچ مان لیں، جتنا آپ نظر انداز کرنا سیکھیں گے اتنا ہی شروع میں آپ کو بھی درد محسوس ہوگا. کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا. خاموش رہنا مشکل ہے، جواب نہ دینا مشکل ہے، اپنے دل کو روکنا مشکل ہے. اصل میں آپ دوسروں سے نہیں، اپنے ہی جذبات سے لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ اس عادت سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہر بات پر جواب دینا چاہتی ہے، جو ہر بات پر وضاحت مانگتی ہے، جو ہر تکلیف کا جواب دینا چاہتی ہے. یہ لڑائی حقیقی ہے اور یہ درد بھی حقیقی ہے. لیکن ایک اور سچ سن لیں، یہ درد آپ کو توڑنے نہیں، آپ کو بچانے آیا ہے. یہ خود پر قابو پانے کی خالص ترین شکل ہے. جب آپ خاموش رہتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے جذبات کو حکم دے رہے ہوتے ہیں، چپ رہو، اب تم فیصلہ نہیں کرو گے، اب فیصلہ میں کروں گا. یہ لمحہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ جذبات ہمیشہ فوری جواب چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی جواب دو، ابھی وضاحت کرو، ابھی بات منواؤ. لیکن جب آپ ان جذبات کو روک لیتے ہیں وہیں سے نظم و ضبط شروع ہوتا ہے. اور یہی نظم و ضبط آپ کو عام لوگوں سے مختلف بناتا ہے. دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہر بات پر رد عمل دیتے ہیں، اور ایک وہ جو ہر بات کو رد عمل کے قابل نہیں سمجھتے. جو ہر بات پر رد عمل دیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھو دیتے ہیں، کیونکہ ان کی توانائی ہر جگہ بکھر جاتی ہے، ہر بحث میں، ہر وضاحت میں، ہر چھوٹی بات میں. لیکن جو خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں وہ اپنی طاقت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنی توانائی بچاتے ہیں، اپنی توجہ بچاتے ہیں، اپنا سکون بچاتے ہیں. شروع کے دن مشکل ہوتے ہیں، دل کہتا ہے کہ جواب دو، دماغ کہتا ہے وضاحت کرو، اور آپ اندر ہی اندر لڑ رہے ہوتے ہیں. یہی وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار جاتے ہیں. لیکن اگر آپ چند دن صبر کر لیں تو ایک عجیب تبدیلی شروع ہوتی ہے. وہ چیزیں جو پہلے آپ کو ہلا دیتی تھی اب آپ کو متاثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں. وہ لوگ جو پہلے آپ کا موڈ خراب کر دیتے تھے اب آپ کے ذہن تک پہنچ نہیں پاتے. یہاں سے طاقت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. یاد رکھیں، نظر انداز کرنے کا درد ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، لیکن اس سے ملنے والی طاقت دیر پا ہوتی ہے. پھر ایک دن آپ کو احساس ہوتا ہے آپ کا سکون آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا موڈ کوئی تباہ نہیں کر سکتا، آپ کی قیمت کوئی کم نہیں کر سکتا. اور یہی اصل آزادی ہے. اس سفر کی ترتیب ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہے. پہلے درد آتا ہے، پھر سکون آتا ہے، اور آخر میں طاقت. ناقابل اثر بن جائیں. جب آپ جذباتی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں آپ ناقابل اثر بن جاتے ہیں.
इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एहसास नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अब कोई आपके एहसासात को कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई आपको भड़का नहीं सकता, कोई आपको जज्बाती जाल में नहीं फंसा सकता, कोई आपको अपने रद्द-ए-अमल के जरिए काबू नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपकी तवानाई कीमती हो चुकी है। आप हर किसी को अपनी तवज्जो नहीं देते, हर मैसेज का जवाब जरूरी नहीं समझते, हर रवैये को अहमियत नहीं देते, और यही चीज दुनिया को उलझा देती है। लोग उन्हें आसानी से समझ लेते हैं जो हर बात पर रद्द-ए-अमल देते हैं, लेकिन जो अपनी तवानाई को काबू में रखते हैं वो लोगों के लिए मुअम्मा बन जाते हैं। ऐसे आपका ज़हन रद्द-ए-अमल से महफूज होना शुरू हो जाता है। कोई तौहीन करे आप पुरसकून रहते हैं, कोई नजरअंदाज करे आप मुस्तहकम रहते हैं, कोई इल्जाम लगाए आप खामोश रहते हैं। और ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये कंट्रोल की अलामत होती है, क्योंकि सच ये कि लोग तभी आप पर ताकत रखते हैं जब आप उनके अल्फाज का असर दिखाते हैं, उनके अल्फाज के असर को कबूल करते हैं। जैसे ही आप असर कबूल करना बंद कर देते हैं, उनकी ताकत उनके हाथ से निकल जाती है और वहीं से आपकी असल आजादी शुरू होती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, आप सिर्फ नजरअंदाज करना नहीं सीखना चाहते, आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि ये कोई आर्जी चाल नहीं, ये कोई वक्ती ट्रिक नहीं है, ये एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। एक ऐसा तर्ज जिंदगी जहाँ आप अपनी तवानाई की हिफाजत करते हैं, अपने सुकून को तरजीह देते हैं और हर चीज को अहमियत नहीं देते। आज के बाद सब कुछ बदल सकता है, लेकिन याद रखें, सबसे पहले दुनिया नहीं बदलेगी, सबसे पहले आप खुद बदलेंगे। जब आप खुद तब्दील होंगे तभी दुनिया को पता चलेगा कि कुछ तब्दील हो रहा है, फिर वो आपके मुताबिक अपने आप को बदलेंगे, एडजस्ट करेंगे। आपके रद्द-ए-अमल आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होना शुरू होंगे। वो बातें जो पहले आपको हिला देती थी अब आपको मुतासिर नहीं करेंगी। आपकी खामोशी पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। आपका सब्र आपकी पहचान बन जाएगा। आपकी मौजूदगी बोलेगी बगैर कुछ कहे। आपकी तवानाई कीमती हो जाएगी। आप हर किसी को अपनी तवज्जो नहीं देंगे, हर बहस में हिस्सा नहीं लेंगे, हर वजाहत जरूरी नहीं समझेंगे। और जैसे जैसे आप ये सब सीखते जाएंगे, आपका ज़हन तेज होता जाएगा, आपका फोकस मजबूत होता जाएगा और आपका सुकून आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यही है नजरअंदाज करने की असल ताकत, खामोशी में ताकत, कंट्रोल में आजादी और कम रद्द-ए-अमल में ज्यादा असर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके। और ऐसे ही ताकतवर मौज़ूआत के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस पसंद करते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।